معزز دوستو، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد۔ فیصل آباد کی 6 تحصیلیں تحصیل فیصل آباد، سمندری، جڑاں والا، تاندلیاں والا، چک جھمرا اور کھوڑیاں والا ہے۔ اس ضلع کے شمال میں حافظ آباد اور شیخو پورہ، مشرق میں ننکانہ اور ساہیوال، جنوب میں ساہیوال، اوکاڑا، مغرب میں جھنگ چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے اضلاع واقع ہیں۔ ناظرین، ماضی میں یہ علاقہ زیادہ تر جنگلات ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے 1890 میں جنگل کی کٹائی کر کے موجودہ گھنٹہ گھر کی جگہ کنواں بنا کر شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اس علاقہ کو ساندل بار کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ساندل بار کی تہذیبی اور معاشرتی روایات اگرچہ اپنے پس منظر میں ہزاروں برس کی طویل تاریخ رکھتی ہیں، لیکن 1 صدی پہلے تک اس ضلع کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے پسماندہ ترین علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ ساندل بال کی وجہ تسمیہ کے متعلق 3 مختلف روایات ہیں۔ ایک یہ کہ دلہ بھٹی کے دادا کا نام بجلی خان عرف ساندل بار تھا۔ دوسری، شاہ کوٹ کی پہاڑیوں کے ڈاکو سردار کا نام بھی ساندل تھا، اور تیسری یہ کہ جنگل کے جوڑوں کے سردار کا نام جوہر خان عرف ساندل بار تھا۔ ان 3 میں سے کسی ایک کے نام پر یہ علاقہ ساندل بار مشہور ہوا۔ ناظرین، 1885 میں لیفٹیننٹ گورنر مسٹر جیمز لائل نے لاہور سے جنگ شہر کی طرف سفر کرتے ہوئے ضلع چنیوٹ میں شامل ساندل بار کے آباد مگر سرسبز و شاداب علاقے میں پکی ماڑی کے ایک گاؤں میں پڑاؤ کیا۔ ایک نوجوان انگریز انجینئر کیپٹن نیک بھی اس کے ساتھ تھا۔ جیمز لائل نے پکی ماڑی میں چند روز کے قیام کے دوران گھوڑوں پر سوار ہو کر پکی ماڑی کے چاروں اطراف کئی میل تک سفر کر کے اس علاقے کو دیکھا۔ کنووں کا پانی چکھ کر دیکھا۔ کئی میل کے فاصلے پر مقامی لوگوں نے کچے مکانوں پر مشتمل اپنے گھر تعمیر کر رکھے تھے۔ جیمز لائل نے ساندل بار کے اس علاقے کو زرخیزی کے باعث اس کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس غرض سے پکی ماڑی سے جنوب مغرب کی طرف تھوڑے فاصلے پر نئے شہر کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ شہر کی تعمیر سے پہلے نئے رق برانچ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ دیہات بندی اور سڑکوں کی تعمیر شروع ہوئی۔ سانگلا ہل سے شور کوٹ تک ریلوے لائن بچھانے کا اہتمام ہوا، اور اس طرح دیہات بندی اور مختلف دیہات میں مشرقی پنجاب کے دیہات سے لوگوں کو زرعی رقبوں کی الاٹمنٹ کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے 1890 میں جنگل کی کٹائی کر کے موجودہ گھنٹہ گھر کی جگہ کنواں بنایا گیا اور اسلامی انسائکلوپیڈیا کے مطابق شہر کی بنیاد رکھی گئی، جو 1892 میں نہر لور چناب کی تکمیل کے بعد بندوبست کا آغاز ہوا۔ 1895 میں ریلوے کا آغاز ہوا اور 1899 میں ٹوبا ٹیک سنگھ اور 1900 میں خانے وال تک اسے ملا دیا گیا۔ 1894 میں شہر کی کچھ آبادیاں بھی مارز وجود میں آ چکی تھی اور دفاتر بھی بن چکے تھے، تو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز بی لائل نے چک 212 کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کی 4 ایکڑ زمین کو لائل پور کا نام دیا گیا۔ لائل پور کے کالونائزیشن آفیسر سر کیپٹن ٹونام ینگ نے یونین جیک کی طرز پر سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کا نقشہ لائل پور کے لیے بنایا، اور 1897 میں کیسری دروازے کی تعمیر ہوئی۔ یہ دروازہ لالا موہن لال خلف بہاری لال نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر تعمیر کروایا۔ ناظرین، کیسری گیٹ سے تقریباً 150 فٹ کے فاصلے پر گمٹی تعمیر کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد کئی سالوں تک یہ گمٹی مسافر خانے کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ ناظرین، لائل پور کے 8 بازار اور ان 8 بازاروں کے دامن میں رہائشی مکانات 1898 تک تعمیر کے مراحل میں تھے۔ ان بازاروں کے عین وسط میں گھنٹہ گھر تعمیر ہوا۔ اس کا افتتاح 14 نومبر 1903 کو سر چارلس رواز گورنر پنجاب نے کیا۔ ناظرین، گھنٹہ گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے زمینداروں پر 2% کے حساب سے ٹیکس عائد کیا۔ اس زمانے میں گھنٹہ گھر پر کل 40,000 روپے خرچہ ہوا۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر انگریزی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے، جس کے چاروں طرف ریل بازار، جنگ بازار، کچہری بازار، چنیوٹ بازار، بھوانا بازار، امین پور بازار، منٹ گبری بازار اور کارخانہ بازار تعمیر کیے گئے۔ ان
8 बाजारों में से 4 कुशादा और 4 तंग हैं। घंटा घर की तामीर ताजमहल आगरा बनाने वाले मोमारों के खानदान के एक शख्स गुलाब खान की जेर निगरानी हुई। घड़ियाल जो कि बंबई के एक घड़ी साज ने फ्राहम किया और शहर का डिजाइन डिस्मियंग ने बनाया, मगर डिजाइन को असल सूरत सर गंगा राम ने दी। नाज़रीन, पहली बस्ती डग्सपुरा थी। लायलपुर को 1899 में दर्जा दोम की म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा दिया गया और 1904 में इसको म्यूनिसिपल कमेटी बना दिया गया। कमेटी की हदूद 1914 तक शहर की आबादी 9000 और एक एंग्लो वर्निकल स्कूल था। इस वक्त लायलपुर तहसील की हैसियत से जिला जंग में शामिल हो गया और 1904 में इसे जिले का दर्जा देकर समुंदरी और टोबा टेक सिंह और लायलपुर की तहसीलों में शामिल कर दिया गया, जबकि जड़ावाला को सब तहसील का दर्जा दिया गया। बादजा जड़ावाला को भी तहसील का दर्जा हासिल हो गया। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद टोबा टेक सिंह 1979 में जिला बना दिया गया तो जिला लायलपुर की हदूद कम हो गई। जिला के 20 लाख एकड़ अराजी बहिसाब किसान 1 मुरब्बा काश्तकार 4-5 मुरब्बा और जमींदार 6 से 20 मुरब्बा तक तकसीम की गई। शहरी अराजी 1 रुपया फी मरला तक फरोख्त की गई। शहर में ज़रई तालीम और तहकीक के फरोग के लिए 1904 में ज़रई कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा गया। कॉलेज की इमारत 1909 में मुकम्मल हुई, जिसको पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया और बाद में 1941 में इसे मगरबी पाकिस्तान ज़रई यूनिवर्सिटी और अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा के क़याम की सूरत में ज़रई तालीम और तहकीक के फ़रोग के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 1910 में यहाँ प्राइमरी स्कूल कायम हुआ जो आजकल MC हाई स्कूल इलामा इकबाल टाउन है और 1911 में लायलपुर की आबादी 11,000 नफोस पर मुश्तमिल थी। यहाँ 11 जिंगिंग फैक्ट्रीज थी और 1912 में कार्बनेशन लाइब्रेरी का कयाम हुआ जो मौजूदा इलामा इकबाल लाइब्रेरी है। नाज़रीन, 1934 में तलबा व तालबात के कॉलेजेस वजूद में आए और 1933 में लड़कों के कॉलेज और 1938 में लड़कियों के कॉलेज को डिग्री कॉलेज का दर्जा हासिल हुआ। अब लड़कों का कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर चुका है और क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ जितने सिख और हिंदू आबाद थे ये सब नकल मकानी करके भारत चले गए और उनकी जगह जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर वगैरह के इलाकों से मुसलमान आकर आबाद हुए। यूं शहर और इलाके की तहजीब और सकाफत ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान से पहले जना कॉलोनी की जगह मेला मंडी मवेशियों के लिए मखसूस थी। इसे 1950 के अशरे में समुद्री रोड पर मौजूद इलामा इकबाल कॉलोनी वाली जगह पर मुश्तमिल किया गया और 1970 के अशरे में इससे आगे मौजूदा बाईपास के पहलू में मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद गल्ला मंडी को कारखाना बाजार और रेल बाजार के दरमियान से निकाल कर डिजकोट पर मुंतकिल कर दिया गया और क़याम पाकिस्तान के वक्त शहर की आबादी 8000 से बाहर संतपुर, परताल नगर, हरचिनपुरा, गुरु नानकपुरा, मॉडल टाउन और पक्की माड़ी के अक में तारक आबाद की कॉलोनी तक फैल चुकी थी। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद नए रकबराज के दूसरी तरफ दीगर रिहायशी इलाके तामीर होना शुरू हो गए और 1977 में सऊदी अरब के शाह फैसल शहीद किए गए तो हुकूमत पाकिस्तान ने इज़हार यकजहती के लिए शहर का नाम लायलपुर से तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया। 1971 में इसे डिवीजन हेडक्वार्टर बना दिया गया और इसमें फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जंग के अजला को शामिल कर दिया गया। 2000 में नए जिले निजाम के क़याम के साथ ही डिवीजन खत्म कर दी गई और 2008 में एक बार फिर डिवीजन को बहाल कर दिया गया तो फैसलाबाद डिवीजन भी दोबारा बहाल हो गई। नाज़रीन, 1959 में यह टेक्सटाइल कॉलेज और इलामा इकबाल स्टेडियम की तामीर हुई और 1967 में मिलत कॉलेज और एयरपोर्ट बने। 1973 में पंजाब मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया और 1974 में जेम्स ऑफ कॉमर्स और पंजाब ब्यूरेज कंपनी, 1975 में ज़रई तरक्याती कारपोरेशन बैंक और 1976 FDA और वासा का क़याम अमल में आया। 1980 में पाकिस्तान टेलीविजन रीब्रॉडकास्टिंग का आगाज हुआ और 1983 में शहर की आबादी 15 लाख से तजावज कर गई। आज ये मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। ज़रई यूनिवर्सिटी, नयाब अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा, बंजी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गटवाला की वजह से इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है।
ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इसकी यार्न मार्केट एशिया की सबसे बड़ी यार्न मार्केट है। जिला भर में तकरीबन 400 से ज्यादा बड़े सनती कारखाने काम कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर सूती कपड़े के कारखाने भी मौजूद हैं। क्या में पाकिस्तान के वक्त यहाँ 2 दर्जन के करीब छोटे बड़े कारखाने थे, जिनकी तादाद 1947 में 43 हो गई। अब सनती यूनिटों की तादाद 1000 से जायद कर चुकी है और कपड़े की सनत के अलावा आटे, पटसन, वनस्पति घी, खुरदरी तेल, मशरूबात, शक्कर, प्लाईवुड, चिप बोर्ड, मसनूई खाद, यूरिज, नशास्ता, ग्लूकोज, आर्ट, सिल्क, टेक्सटाइल, मशीनरी, ज़रूरी आलात तैयार करने के बहुत से कारखाने यहाँ मौजूद हैं। साबुन साजी की सनत भी खासी अरूज पर इस शहर में दिखाई देती है। नाज़रीन, फैसलाबाद को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मेजबानी का शर्फ भी हासिल हुआ। कायदे-आज़म 1934 में तहरीक पाकिस्तान के दौरान तशरीफ लाए थे और धोबी घाट के मैदान में हजारों मुसलमानों के इज्तिमा से खिताब फरमाया। 1951 में फैसलाबाद की आबादी 1,79,000 थी और 1961 में 4,25,000, 1972 में 8,23,000 और 1991 में 11,04,000 थी, जबकि इस वक्त इसकी आबादी 20 लाख से भी तजावज कर चुकी है।